Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni kita akan masuk chapter 5, Cellular Respiration. So, this topic is very important. So, make sure you listen carefully for my explanation. Okay. So, in chapter 5, so we have aerobic respiration, which takes a lot of time in this chapter. So, untuk aerobic respiration is basically when you oxidize glucose into carbon dioxide and water, right? So we oxidize glucose. So when the glucose remove its hydrogen, okay, and this hydrogen is being accepted by oxygen, and then when you remove the hydrogen from the glucose, so the glucose lost its hydrogen, so it will become carbon dioxide. So when the oxygen receive the hydrogen, so it will be reduced to form water. And during this process, when you split the glucose molecule, so you will get energy. So this is the objective of why we conduct aerobic respiration, because we want to synthesize energy. Okay. So here glucose undergo oxidation, right? And the oxygen undergoes reduction process. So this is a redox reaction. The first step of aerobic respiration is glycolysis. So glycolysis means when you split the glucose molecule to form pyruvate. So glucose is a 6-carbon compound. So we want to break it into a 3-carbon compound, which is called as pyruvate. So the first stage of glucose breakdown, kita panggil glycolysis. And this process can happen without or with oxygen. So kalau ada oksigen boleh berlaku, kalau tak ada pun boleh berlaku. And the location is in the cytoplasm of our cells. Okay. When you break a 6-carbon compound into a 3-carbon compound, so you will get 2 molecules of pyruvate. So this pyruvate is produced in the cytoplasm. Okay, so this process is known as glycolysis. Okay, during this process, you will produce 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH, which NADH is very important in order to produce ATP later on. Alright? Okay, so we are going to observe the steps in glycolysis. So altogether, there are 10 steps in glycolysis. Okay, the first step in glycolysis is phosphorylation. Okay, so before glucose molecule can be split, you need to activate this molecule first. So to activate this molecule, you need energy input. So kena bagi glucose ni energy dulu. So bila bagi energy dekat glucose, so barulah energy level dia tinggi, barulah dia tak stable dan barulah dia pecah. So untuk tujuan ni, you kena pinjam dulu ATP. Kat sini tak dapat hasil lagi, tapi nak kena pinjam dulu ATP. Kenapa nak pinjam ATP? Sebab glucose ni sangat stable. So you nak kena bagi energy level dia tu tinggi dulu. So baru dia tak stable, baru dia boleh pecah. Okay, so the process is known as phosphorylation. Okay, so what happened is glucose, we know that it has 6 carbon atom. So ada carbon first kat sini, 2, 3, 4, 5, 6. So apa jadi ialah kita pinjam dulu ATP. So sini ATP dalam sel. Alright, so you have adenosine triphosphate. Yang pink ni phosphate, kumpulan phosphate lah, phosphate group. So what you need to do is that ATP is needed. So ATP ni bagi satu fosfat dia. So ATP pecah jadi ADP dan phosphate. So apa jadi ialah dia split. So dia dermakan one phosphate group kepada carbon number 6.
at carbon 6 of glucose molecule. So ATP dah buang satu fosfat. So bukan lagi adenosine triphosphate. So now it becomes adenosine diphosphate, ADP. Sebab satu fosfat group tadi dah buang. So buang mesti ada yang terima. Siapa terima? Glucose. So glucose jadi glucose 6 phosphate. Why 6? Because phosphate group tadi attached to the carbon nombor 6. So jadi glucose 6 phosphate. The process is known as phosphorylation. So glucose 6 phosphate lebih reaktif. It's more reactive compared to glucose. So dia punya energy level lagi tinggi. Okay, so this is the first step. Enzyme yang catalysekan proses ni is known as hexokinase. Okay, so now we move on to the second step. Okay, so sekarang glucose 6-phosphate ni undergo the second process which is just dia punya molecule tu rearrange saja. So this is known as isomerization. So just rearrangement of the atom-atom yang ada dalam tu. So dia jadi fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate. So glucose dengan fructose dia punya formula molekul sama. Tapi dia punya arrangement saja lain. C6H12O6 juga, tapi arrangement saja lain. So dia tukar. So proses ni you panggil isomerization. So just reorganizing glucose molecule. So glucose 6-phosphate jadi fructose 6-phosphate. Okay, so kita pergi ke proses seterusnya. Okay, so ni ringkasan saja tadi. Step 1 and step 2. Right, so step 1 phosphorylation. You ada ATP investment, pinjam ATP. So look at the arrow. ATP buang fosfat jadi ADP. Glucose dapat fosfat jadi glucose 6-phosphate. Okay, then undergo second step which is known as isomerization. So glucose ditukar kepada isomernya jadi fructose 6-phosphate. Okay, next is the third step which is fructose 6-phosphate. So now fructose 6-phosphate dapat energy lagi. So you bagi energy lagi dekat dia. So nak tingkatkan lagi energy level dia. So what happen is you need another ATP molecule. So dah pinjam 2 lah. Masa ni dah pinjam 2. So ada lagi satu ATP molecule sini. Alright, so you have 3-phosphate juga sini. So dia buang fosfat dia bagi pada fructose dekat carbon pertama. First carbon atom. So bila dah buang fosfat dia, dia dah jadi ADP. Alright. So yang compound ni pula bukan lagi fructose 6-phosphate but it has additional 1-phosphate group. So namanya fructose 1,6-biphosphate. Enzimnya phosphofructokinase. So dia jadi fructose 1,6-bisphosphate. Ejaan BIS tapi I pronounce biphosphate. Alright. So fructose 1,6-biphosphate. Sebab pada carbon 1 dengan carbon 6 ada phosphate group. Sebab ada 2 jadi that's why kita gunakan the word bi. Okay. Okay, so bila dah 2 kali dapat energy input daripada ATP tadi, so what will happen is that the energy level of fructose 1,6-biphosphate ni dah tinggi sangat. So what happen is it becomes very reactive. So bila reaktif dia akan split. Pecah molekul tu baru boleh pecah. Okay, so the next one is it causes fructose 1,6-biphosphate to split, lysis. So lysis, so jadi macam mana? So bila dia split, what will happen is setiap molekul tu ada 3 carbon atom. So bila 3 carbon atom, numbering of the carbon is yang ada fosfat tadi sini dah jadi 1 pada carbon pertama tadi yang ada fosfat. So ini namanya dihydroxyacetone phosphate. Yang ini pula namanya glyceraldehyde 3-phosphate sebab pada carbon ketiga tadi
ada phosphate group. So nama dia glyceraldehyde 3-phosphate, G3P. This one you can use short form. Ya, G3P boleh digunakan. Dan juga satu lagi compound tadi, dihydroxyacetone phosphate. You can also use this short form, DHAP. So ada 2 molekul 3 carbon. Alright, so this step is known as lysis, splitting of the 6 carbon sugar. Bila dah pecah, so for glycolysis purpose, the dihydroxyacetone phosphate ni, dia akan dikonvertkan kepada glyceraldehyde 3-phosphate. So this is the 5th step. So kalau tujuan dia kita nak buat glycolysis, dalam keadaan gula dalam badan kita tak banyak sangat, so what will happen is DHAP kita akan tukar kepada G3P. Okay, so jadi ada berapa G3P kalau you tukar DHAP kepada G3P for 1 glucose molecule. So kalau 1 glucose molecule, you dapat 1 molekul DHAP dan 1 molekul G3P. So yang DHAP tadi kita convert pula pada G3P. So bagi 1 molekul glucose, you dapat 2 molekul G3P. Okay. Tapi kalau dalam badan kita ni dah banyak sangat glukos, so dia banyak sangat, so semuanya kita tak nak oksidaiskan glukos tu kan. Jadi kalau macam tu, G3P yang akan ditukar kepada DHAP. So what happen is you dapat 2 molekul DHAP. Yang ini nanti akan pergi ke pathway untuk sintesis lemak. Jadi bila kita banyak makan karbohidrat, banyak sangat memang banyak makan karbohidrat, that's why you banyak fat. Sebab nanti dia akan pergi simpan lah. Sebab glukos tu banyak sangat kan. Tapi bila kita discuss aerobic respiration, so we don't going to that pathway. So we just going to oxidize the glucose anyway. So DHAP will be converted to glyceraldehyde 3-phosphate by the process of isomerization. That will be the 5th step later on. Okay, so kita sambung step yang ke-5. So tadi saya dah terang DHAP dengan G3P. So what will happen is that you convert DHAP to G3P. Walaupun tindak balas ni adalah reversible depending on your cell at that moment. So bila kita convert dia, okay, so DHAP kepada G3P, so you will get 2 G3P molecule for 1 glucose molecule. Alright, so dapat 2 molekul G3P. So this is the 5th step, iaitu isomerization. DHAP rearranges into G3P. Okay. So bila dah dapat 2 molekul G3P, so the next one is you need to, okay, ceritanya 2 tapi penerangan saya nak gunakan 1 saja molekul G3P. Jadi nanti semua yang hasil tu kali 2. Boleh So yang ni untuk penerangan bagi 1 molekul G3P. So untuk the 6th step, alright. So what will happen is 2 hydrogen atom is being removed from G3P. 2 hydrogen atom dikeluarkan dari G3P. So bila dia buang 2 hydrogen atom tu, mesti ada yang terima. Okay, so bila dia buang 2 hydrogen atom, maknanya G3P undergo oxidation process. So yang terima hydrogen ni ialah siapa yang terima? Electron carrier. Electron carrier. Di sini yang terima adalah NAD+. Right, NAD+ receive 2 hydrogen atom ni. Okay. Hydrogen atau electron acceptor, so namanya NAD+. Dia accept this hydrogen, so nanti dia bawa, okay, dia bawa hydrogen ni
nanti akan hasilkan ATP juga. Tapi kat sini kita tak discusskan situ dulu. So cuma tahu saja NAD+ tadi ambil hidrogen atom tadi berapa banyak? 2 daripada G3P tadi. Okey, so satu molekul G3P buang 2 hidrogen atom diterima oleh NAD+. Okey, so bila dia buang hidrogen atom, so G3P undergo oxidation. Tapi NAD+ undergo reduction. So ini adalah redox reaction. So bila dia redox reaction, so this type of metabolism, dia akan riliskan banyak energi. Banyak energi yang diriliskan. Dan energi yang diriliskan tu cukup untuk mengikat inorganic phosphate dalam sel kepada molekul G3P. So what will happen is that kat sini ada dua proses. Satu adalah oxidation bagi G3P dan satu lagi adalah proses phosphorylation. Sebab apa? Redox reaction tadi membebaskan energi yang banyak, so it release a lot of energy and it causes inorganic phosphate boleh bind dengan G3P. So apa jadi ialah NAD+ tadi dah bawa tadi. So dia jadi NADH campur H+. So G3P tadi join dengan inorganic phosphate. P-I huruf kecil. Alright. So I maksudnya inorganic. Inorganic phosphate. Phosphate group lah. So dia bind dengan karbon nombor 1 pada G3P. So bila dia bind, so it is no longer G3P but now it is known as 1,3-biphosphoglycerate. Okay, 1 dengan 3 sebab fosfat tadi pada karbon 1 dan fosfat tadi juga ada pada karbon 3. So 1,3, kenapa bi? 2 bi, I pronounce bi tapi ejaan BIS biphosphoglycerate. So ini tindak balas. Ada dua tindak balas which is oxidation and phosphorylation. Alright, oxidation sebab G3P buang hydrogen atom dan juga phosphorylation sebab phosphate inorganik tadi join dengan molekul G3P. So hasilnya adalah 1,3-biphosphoglycerate. So this is the 6th step. So untuk peringkat kelima tadi, okay, DHAP rearranges into G3P. Prosesnya adalah isomerization. So, 6 step tadi, G3P remove 2 hydrogen atom to NAD+. So, NAD+ terima jadi NADH campur H+. And then at the same time, since it is a redox reaction, so banyak energi dihasilkan. So, energi itu digunakan untuk bind dengan inorganic phosphate. So, G3P jadi 1,3-biphosphoglycerate. Okay. Okay, since daripada tadi kalau you tengok, dia masih hutang kan? Hutang 2 ATP. Sebab tadi you invest, ada 2 ATP yang you pinjam. Jadi sekarang baru start nak hasilkan ATP. Alright, so 1,3-biphosphoglycerate tadi. So, ada 2 phosphate group pada karbon 1 dengan karbon 3. So, what will happen next is phosphate group daripada karbon pertama, okay, dibuang dan dibagi pada ADP. So, ADP dapat phosphate group jadi ATP. Okay. So, ini proses penghasilan ATP. Jadi tadi bila kita bincang, you ada satu molekul G3P kan? Tapi sebenarnya ada 2 kan? Jadi itu yang kata semua ni darab 2. Maksudnya kalau ada 2 G3P, you dapat hasilkan 2 molekul 1,3-biphosphoglycerate. Jadi you dapat hasilkan 2 ATP. So kat sini, you dah bayar hutang. Pinjam tadi 2 kan? So kat sini you dah berjaya bayar hutang. Alright. So ni sebenarnya semua darab 2 lah ni. Okay. So now bila dah remove phosphate, dah hilang phosphate. So yang ini molekul ni kita panggil
3-phosphoglycerate. Okay. So, sebab dia dah hilang kan. So, phosphate group hanya ada pada karbon ketiga. Jadi, ATP production bila diproducekan daripada molekul yang ada fosfat, molekul tu bagi fosfate group dia direct pada ADP, so terhasillah ATP. So penghasilan ATP yang semacam ni kita panggil substrate level phosphorylation. Nama dia substrate level phosphorylation. So ATP production secara substrate level phosphorylation. Macam mana substrate level phosphorylation tu? Bila mana molekul dalam pathway tu yang ada phosphate group, dia buang fosfat dia bagi terus pada ADP dan terhasillah ATP secara direct. So ini penghasilan secara substrate level phosphorylation. Okay, so this is the 7th step. Okay, now we move on to the 8th step. 8th step ni simple je. So ada rearrangement. Okay, fosfat tadi pada karbon ketiga. So just pindahkan fosfat tu pada karbon kedua. Proses isomerization. Okay, so dia jadi 2-phosphoglycerate. So ini adalah step ke-8 isomerization. 3-phosphoglycerate jadi 2-phosphoglycerate. Okay, short form yang ni tak boleh guna saya bagi tahu awal. Short form yang ni tak boleh guna. Short form tadi you hanya boleh guna untuk G3P and DHAP sahaja. Okay. So next we have 2 more steps. So what will happen is ni tadi dah bayar hutang kan? Okay, so next one will be 2-phosphoglycerate. Dia buang air. Dia kencing. Taklah, dia buang air. So bila dia buang air keluar. So ini adalah proses yang ke-9 tadi apa? Removal of water proses buang air. Okay, so dia jadi phosphoenol pyruvate. Alright, phosphoenol pyruvate. PEP, short form PEP. Okay, so bila jadi PEP, proses ni kita panggil removal of water je lah. Alright. Then, last one kan dia masih ada phosphate group kan. So, maksudnya phosphate tu sama juga. You buangkan dia punya phosphate group bagi pada ADP. So, ADP dapat phosphate tadi. ADP jadi ATP. Alright. So, ini pun sama. Since tadi molekul tu yang bagi phosphate group dia direct kepada ADP. So, ini juga kita panggil substrate level phosphorylation. And the molecule produced kat sini ialah pyruvate yang mempunyai 3 carbon atom. So, maksudnya itulah step 1 sampai 10 dalam glycolysis. Alright. So, since tadi sini sebenarnya ada 2 kan. Semua ni darab 2. Ni 2, ni 2. Molekul air ni pun 2. Jadi 2 molekul pyruvate dan juga 2 molekul ATP. So maksudnya kat sini you dapat hasilkan net ATP ada 2. Total ATP ada 4 tapi bayar hutang tadi pinjam 2. So tinggal total 2 ATP net produced. Okay Okay, jadi situ ada satu lagi substrate level phosphorylation. So altogether you have 4 ATP produced by substrate level phosphorylation tapi dah bayar hutang 2 iaitu dapat net ATP adalah 2. Dan 2 produk yang penting dalam ni adalah ATP dan juga NADH tadi. So NADH tadi pun penting juga. Alright. So ini adalah summary dia. Okay, you boleh tengoklah dekat you punya nota tu sama je. Okay, so proses-proses dia tu semua kena hafal. Enzim dekat step 1 dengan step 3 ni you kena hafal. Yang lain tak payah. Alright, so menghasilkan akhir sekali adalah pyruvate. So ni semua darab 2 lah.
Darab 2. So ni 2. Sini pun 2. Semua darab 2 Sini pun air ni 2 actually Saya betulkan situlah dalam nota. Sini pun 2 2, 2, 2, 2. Okey, semua 2. Alright. Okey, so bila NAD+ tadi, dia ambil 2 hydrogen atom. So each hydrogen atom, so ini adalah gambar mewakili satu hydrogen atom. Okay, satu hydrogen atom, you have 1 proton and 1 electron. So kalau ada 2, that means you have 2 hydrogen atom. So you have 2 proton, 2 electron. So apa berlaku ialah bila NAD+ tadi ambil, dia tidak ambil semua. Alright, dia tak ambil semua. Dia cuma ambil satu hydrogen atom dan juga satu elektron sahaja. So what will happen is, okay, you have, tadi kalau dia split you jadi satu proton, satu elektron So NAD+, dia tak ambil semua. So NAD+ ni dia bercharge positif. So kalau dia ambil satu elektron, okay, satu elektron, so it will be neutralized to become NAD. Alright, so bila jadi NAD, okay, dan dia ambil satu hydrogen atom pula. So satu hydrogen atom semua bergabung situ, so jadi NADH. Jadi bakinya adalah proton, yang mana dia tak ambil. Dia tak combine, dia tak ambil the whole 2 hydrogen atom tu. Dia cuma ambil 2 elektron dan satu proton saja. So satu proton tadi dia tak ambil. So ini tinggal. That's why bila kita tulis NAD+ campur 2 hydrogen atom, so you get NADH campur H+. Because not everything 2 hydrogen tu diambil semua, right? That's why equation dia begini. Okay. Kalau dia ada satu lagi electron carrier, nama dia FAD. So kalau FAD tu dia ambil semua, jadi senang. Kalau dia ambil 2 hydrogen atom tu sekali, so dia jadi FADH2 lah. Jadi ini senang. Okay, so yang penting NADH dengan FADH2 nanti dia akan pergi ke elektron transport chain untuk hasilkan ATP dekat situ. Okay, tapi kita belum masuk ni lagi.